So, good morning, class. So, before Tama start mo is, I will let you look outside the window for a moment. And how does the sky look today? Tanawa sa ninyo ang gawas class. Ug unsa may inyong nakita sa sky? Okay, so medyo dag-om siya class no. So stay lang ta sa ato ang classroom kay basing unyag taod-taod ani mo uwan. But okay ra na siya class kay mo sun mirror na siya. Okay, so let us pray usa. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, please be with me at school today. Help me learn new things, be kind to my classmates, and listen to my teachers. Give me the courage to do my best and to remember that you are always with me. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so good morning once again, class. Please arrange your materials, class, neatly on your desk. Kanang wala na yung mga papers in the desk. And everyone, please sit up straight and face the board. Wala usa tay magtutuwa ron class ha. Wala say maglingi-lingi sa ato ang katapad. And also maminaw ni teacher. Okay, so everyone is present na ba? Say present class if your name is called. Vincent Batikin, Grace Batanay, Canchele Dotosme, Jeneline Ibarola, and Julina Panon. Okay, very good. Perfect attendance. So, ready na ba mo sa atong discussion for today? Okay. So, our first activity class is entitled Sky Gazing. So, all you have to do is imagine that you are lying down on the grass looking up the sky. What does shapes do you see in the clouds? And what do you feel when you see them? So imagine ko no class, nagkigda mo sa sagbot. And unsa may inyong nakita sa clouds class? And unsa man inyong na feel pagkakita ninyo sa clouds? Okay, so naay nakakita og bunny. Wow, naapoy nakakita og dragon. And okay, you feel calm and happy. Of course, class no, while watching and stargazing is kanang makakalma gud siya sa ato ang feelings class no kay murag peace kaayo siya and also pod sa mingaw nga palibot while watching the sky no very beautiful kaayo. So before ta mo start class is mag-recall sa tanong kay ato naman ni na-discuss gahapon. So, my question is, where does the water in the clouds came from? So, asa man di ay ni nag-start si water sa clouds? Asa din ni siya nagikan? Okay, yes, Grace? Okay, the water in the clouds comes from evaporation. And mo ano siya no class no ang water dayon mo din na siyang musaka dayon na siya as vapor. Mo din na siya diha napunta sa clouds. Mo din na siyang mubundak ang uwan. Very good. Okay, so naata diri another activity class. Ang ninyo pud buhaton diri is mag-shape sorter mo. Group activity class group activity ni siya class ha. I-group ta mo into 3. So all you have to do is you group these pictures into 3 piles based on how the clouds look
and you give each pile a simple name based on its shapes. Nasabtan ra ba, class? Ang inyong buhaton is inyo nang ipile ang tulo ka pictures nga inyong nakita. Gikan ba karon sa pinaka floppy nga cloud, hangtod sa pinaka nipis nga cloud, or gikan ba sa pinaka nipis nga cloud to the baga nga cloud. And inyo siyang tagaan og simple name based sa inyohang nakita. Okay. Okay na, class? Okay, let's check your answers. And by the way, checking your answers, you will answer the question, what makes those clouds look different from the others? Unsa kunay kalahian ato nila nga mga clouds based sa inyong pagpile atong mga clouds? Okay, so ang atong first nga picture, class, is, as you can see, is floppy siya nga clouds, class. Mura siya cotton balls, class, no nga. Lami siya tan-awon sa cotton balls siya, class. Lami ni siya tan-awon. Very kanang nindot kay siya kumuton. Like, makita nato sa picture, very soft. And sa second is feathery clouds. Mura siya og kanang feathers sa kuano. Mura siya feathers sa langgam, class. Makita na to thin kay siya nga mura siya mga naa siya design nga mura siya feather sa ang langgam. Third is flat clouds. Okay, flat clouds siya kay mura flat ra kayo siya tan-aw, but mura po siya og foam. Okay, so very good, class. So today, we are going to discuss the types of clouds. So if magtan-aw ta sa atong sky, class, no, kay feel na to ba kay maura siya og shape tanan, but dili di ay naadi siya mga names. So first is si cumulus clouds. Kinsa ni si cumulus clouds? So cumulus clouds are puffy and fluffy and can be seen in fair weather. So mao ni siya si cumulus clouds. So si cumulus clouds kun is makita ni nato siya in fair weather. If we say fair weather, either sakto-sakto lang, dili siya kauwanon, wala pud siya init. Makita nato na si cumulus clouds ana nga weather. And always remember, class, that kani si cumulus clouds mura ni siya og unlan. No, mura ni siya unlan og purma, class, or mura siya og aso. Aso bitaw sa daob ingon ana. Mura siya og aso kay napurma siya og kaano dako kayo siya ingon ana si cumulus clouds. Puffy and fluffy. And makita na to siya in the fair weather. Next is si stratus clouds. Asa mga kani makita si stratus clouds? So si stratus clouds is flat and layered. If we say flat is kuanda kay siya, class, kana no, wala siya mga curve lines, wala siya mga nagpundok-pundok. Flat as in flat na literal. And layered, mura siya kanang ana wavy, class, but flat siya nga pagka-wavy, dili ka nang murag na ni sharpen ingon ana. And makita nato si stratus clouds in rainy days. So kani si stratus clouds mo din ni gitawag nato og dag-om, kay makita nato siya sa mga uwan-uwan nga panahon. So again, si stratus clouds is flat and layered. Mura siya og wavy nga flat. And makita nato siya sa uwan-uwan nga panahon. The third one is the cirrus clouds. So cirrus clouds mo din ni siya ang katong feather. Mura siya feather, class, no. Mura siya og katong very soft lang kaayo ba no, mga lines lang siya ba, but na siya kanang mga like isikakilid na mga design. So but si cirrus clouds is mga nipis ra ni siya. So si cirrus clouds kay
mura ni siya og feather and wispy. If we say wispy class, mura siya kanang nigpis ra siya. Nigpis ra siya nga clouds in the sky. Mura ba to siya gidraw? Ingon ana. And makita na to siya high up in the sky. Dili na to siya makita klasa sa dagum. Dili na to siya makita in fair weather. But kani si cirrus clouds is makita ni na to siya inagting init. Okay, so moton siya no. Si cirrus clouds is makita nato sa ting init. And always remember nga si cirrus clouds is mura siya og feather, mura siya og kanang feather sa langgam. Very soft kayo siya tan-aw and nigpis lang. So again, moto ang 3 ka types ni clouds. First is si cumulus clouds. Again, si cumulus clouds kay puffy and fluffy and makita ra na to siya in fair weather. Dili na to siya makita in uwan-uwan guys and ting-init like makita lang to siya sa sakto-sakto lang nga panahon, walay bagyo inon. Next is stratus. Mo ni siya ang also known as dagum. Mo ni siya no ang atong makita sa rainy days. And lastly, si cirrus clouds na mura siya og feather nga makita nato siya inagting init ug naa sa taas kayo siya. Okay, so nasabtan ra ba class? Okay, very good. Now we will have our activity. Mag-activity na po si teacher. So, ako ning ibahat class para ma-test na ko if naminaw ba jud mo. Okay, nindot ni siyang activity class ha because it is called a group art cloud model. So, nindot ni siya class is maghimo mo og cloud. So, you will use a blue paper and cotton balls. So, nag-provide na ko og blue paper and cotton balls diha class. And your group will create one example of each of the 3 cloud types. So, ang inyong buhaton sa inyong mga groups is maghimo mo og clouds using the cotton balls and the blue paper. So, below your model class, below sa inyong nahimo nga clouds, is maghimo mo og sentence or mga words nga nag-describe ana nga clouds and unsa na siya nga type sa clouds. Okay, nasabtan ra ba class? Okay, very good. So, mag-start na tano. Dara ang inyong buhatonon group 1 and group 2 and also for the group 3. Maghatag ko ninyo og 10 minutes class to finish your activity. Pwede na mo mag-start. So, are you done, class? Okay, so now let us check your works. Wow, nindot kayo ang inyong mga works, class. Okay, dara ang inyong works. So, si group 1, ang ilang gihimo is si cirrus clouds. Katong thin lang siya, no? Si cirrus clouds. Si cirrus clouds is mo na ilang gigamit, the cotton, ilalang kanang muragi gigagmay lang nila dan ilang gipangbitad. So, si cirrus clouds kuno kis thinly lang kuno siya nga spread cotton. Wow, very good. Group 1. Please give group 1 a hep hep hooray clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hep hep hooray. So, next is group 2. The group 2 made cumulus clouds. As you can see in the picture class no is large siya nga types of cotton clamps. So mao ni siya katong makita nato no in fair weather. Mo ni si cumulus clouds. Wow, very good group 2. Give group 2 a firework clap. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, next is group 3. So, si group 3, wala na ilain, no? Ang ilang gihimo is si stratus clouds. So, you can see in the picture is fair lang kaayo siya. So, pulo siya, pulo siya cottons lang class, no? So, si stratus class is flat lang siya and spread out lang nila ang cotton. Wow, very good. Give everyone a very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Yay! So now that you understand our lesson for today class is mag-ask ko balik. Again, unsa ganito si 3 main types of clouds? Okay, si cumulus. Si cumulus is very puffy and fluffy. Si stratus, flat layers lang to siya. Itong dagom. And si cirrus, is mo to siya si wispy, feathery. Mura siya o feathers. Okay. So, nasabtan na jud ang atong discussion for today, class. So, now that nasabtan naman na to ang discussion, is magpa-test ko. Please get a 1/2 sheet of paper, class, and answer it quietly. So, mubuo ra kayo na siya, class. You may start now. Are you done, class? Okay, so now let us check your answers. Number 1, who would like to answer? Yes, Channeline? Cumulus clouds. Asa man kanin nabutang si cumulus clouds? Okay, very good. Si cumulus clouds nabutang siya sa cumulus clouds is nabutang siya sa puffy, white, cotton-like, and usually signals in fair weather. Next is stratus. Who would like to answer? Yes, Vincent. Okay, very good. Si stratus kuno kay gray, flat layers cover the whole sky like a blanket and often brings steady drizzles. Mo ni siya atong magdaog uwan. And lastly, the cirrus clouds. Who would like to answer? Yes, Cancelli. Okay, it is a high, thin, white, and wispy-like hair. Okay, very good. Who got 3? Wow, everyone. Please add 2 sa mga nag-wear og uniform and naminaw ni ma'am. Okay. So, for your assignment class, you are going to have a cloud journal. Unsa man ni si cloud journal? So, over the next 3 days class, is mag-draw mo of a quick sketch of the sky each afternoon. So, kada udto kuno class is mag-draw mo og sketch. Mag-draw mo sa sky kada afternoon. So, inyong maniid mo sa sky in the afternoon. Dili mo pwede maniid inig buntag gabi class ha, kay walay makita ana nga clouds. Ang inyong makita ana is only the stars. So, mo watch mo sa sky
every morning or in the whole day, you can see the sky class. And inyong buhaton is inyo siyang drawing on over the past 3 days. So, sud sa 3 days class is mag-observe mo ni sky. And if unsa inyong makita ni sky, inyo siyang butangan og type sa cloud. Siya ba si cirrus clouds, si cumulus clouds, or si stratus clouds? Nasabtan ka ba, class? Okay, very good. So, kay nasabtan naman, mag-end na si ma'am sa iyahang klase. Thank you and goodbye, class. Bye.